ize habari hizo zenjema zinjoma lahoni wakati nabu wale journal au kamihanza ni dunge ye ma journal rea shingereza rea shi Portugali rea shi Arabu rea shi Faransa pia mihanza ni dunge zendrongo zivira wa duniani baso wakati nabu wale journal la New York Times nardi nabu wale journal la Washington Post naona ye professeur Marekani naona ye professeur rechercheur mndu rechercheur professeur mhodari Marekani ikawa yeti Islam yakausaluye mtume Muhammad yakausaluye mtume Muhammad harimwa gazeti la Marekani yakausaluye mtume Muhammad professeur rechercheur uti Islam hakausaluye mtume Muhammad wallahi si amini ya imani ya njeza rahare jaombe dua wakati wake juma ya lewin rahare jaombe dua wakati wa yun rahare jaombe dua basa inurjoka hiombe wakati un zekherizi njoma la honi hatu baada natimizi ya diskuri ya tolwa ne president Tanzania yakautahema fundino wa Islam waombele ye dua yensi ya Tanzania na mwelezani yasoma ye aya wa yana wote Islam shawomiti Islam subhanallah ngamjo harimwe puwe ya vile nijo utimize puwe ya raru iliruombe dua ye puwe ya vile nabu wale journali la Washington Post nabu wale journali la New York Times na Parisa ye professori rechercheur Marekani yakausaluye mtume Muhammad hanziga ugharimu wale journal hanziga hamba ukana ngamshangayo haukana mtume Muhammad ikao o Islamu ngo muaminiyo ngo mdunga o zenrongo zahahe zija kweli subhanallah wo rechercheur Marekani hanzar wale journal ukazenrongo za mtume Muhammad zija kweli ndezavukisha na ndizovukisha yensini ya dunia ini basato wa mifano mirar hamba ukana ya mwando ye quarantaine ino ya ito wa mtume Muhammad yamba mru ulo mwade yatilwa mahala ya hifadhiwa ilo wade utijosumpi ya mru uwa Marekani kafir basi hato wa hadithi ya mtume ilo gharumwe Bukhari hayanzi ho gharumwe Washington Post Allahu Akbar handisa hamba ukana ye quarantaine ni family wao wandu waloma lahoni wa hansi wao ili wandu watie urahafu ye zenzia ye hajar saha wandu wa hosawa zenzia wa hosema laho wa hoseja habayinu mtume Muhammad sallama nde ya zamba tazinu zijanga zirumelo hato we hadithi lo harmu Bukhari izo research yakauzifanya hato wa hadithi lo harmu Bukhari mtume sallallahu alayhi wasallama yamba ukana la yadkhulanna mumarrid ala almusaha au kama qala mtume yamba ukana mrulo na wade yatinjie hula walio wandu walo wanono ye ulona wa wade yatibuliwa hanjia hula walio mrulo mnono utibuleye shambru ulo mnono wanjia mrulo mwade yatijo wasumpisa hatowe hadithi yamba na mwishi hadithi tayinu mtume Muhammad yakakweleza ye ulo mwade yatilwa mahala ya gardewa mahala shayatibuliwa hanjia ye shambru ya hemru ulo mwade utimwade yatijo msumpisa hardihendelea hatowa example ya vile tsene professeur Marekani harmale journal la New York Times basi hardato wa mfano wa vile hamba ukana subhanallah alazim hamba urahafu rambilori hosemi hono basi hizo ya janizo yakauzamba harmwaze recherche hamba mtume Muhammad haukande yambe kamru halala hasiuha hajuha mriende ya hosemi hono haukakutuje mihono kutujua ila landa hubi wende yambe mri ya swali duha botasi yabongo joka uhosemi hono wende yambe mri ya swali ishraqi yabongo joka uhosemi hono wende yambe uswali ya dhuhuri yabongo joka uhosemi hono wende yambe uswali al-asiri hezi amri za Mungu ngojoka uhosemi hono de yambe uswali magharibi ngojoka uhosemi hono de yambe uswali la esha ngojoka uhosemi hono de yambe kangondo walale utawaze yabongo ridi uhosemi hono hamba basi uhosemi hono no urahafu hamba harimwaze recherche zino ya janizo mtume Muhammad she dunia kwa jaziona ya dunia kwa jazir marke ngwawezi parisa wabasa uwo mzungu kafiri Marekani ndiye kanzo rumele journal harbi hendele subhanallah alazim ilirjo hujo harmwe dua haendele yatsena hanzi o harmwe New York Times ne Washington Post harbi hanzi hamba ukana eshavukisha shini nde hadithi ya mtume Muhammad Allahu Akbar ima journalist wa shangaya
wa majournalisti washangaya, wakautape washangaya, wakaanzia washangaya wambesha vukisha shinino wade ndi hadithi ya mtume Muhammad wumru Marekani rashor hamba naam esha vukisha shini shatsongeza owade watuye ne ya yeshini ndi hadithi ya mtume Muhammad ya yamba depi des années hauzisiwa enda hivi hamba mtume Muhammad hamba ukana hatowe shingereza kaheleza shanga mtafsireshi komori au kakabatu wakatoka ndo some shingereza namna ya kahamba abo wakati kawutu kando some shingereza ne bidin traduce ngejorenga wakati mwinji ilirjo wombe dua abasainu au ko wakati wake jumo sauja arjo wombe dua inshallah taala riombeze dua za hatu abasa mgwaranikeza khair retimizi ni wadhini haina mri ya joya swali ya dhuhuri o walojionize nti waliyo waju swali elanse basi harongo wa haka utoa proof ambesha vukisha shino wade yuchatso yatsuene ya yenti ya shini de hadithi ya mtume Muhammad haitoa tena hamba tifanya research tihunduka harimweshio shahizi hadithi za mtume shambwa Bukhari basi mtume Muhammad hamba ukana ikamwishia wade usumpiao mwishi ya maradhi ya wade usumpiao ulo mahala basi mtsinjie harimwa umjiwo mtsinjio mahala iyo no waloho mjini iho watirohe watijoja wasumpiza wandu na watsobaki ho mjini iho tiba sardatu ya hadithi hamba na mtume Muhammad tsen hawatia courage waloho mahala walo wade watijode courage hawatia courage hawambia ukana yejobaki ho mjini iho ili yalinde wo unono yabone katsuro hayati josumpiza wangu baseka hafuiho ya bunge hamamru ya wanilie dini ya fahedini ya Mungu basi yavukisha shini habande hadithi haukashini warengeza mizuri direct waziyo wandu wako harimwa umji watijuo hai tijida hubiho hamba waziyo wandu wako harimwa umji wakandongoza 11 million au ye miji yoyonti pia miji ya zingizabo au wade wanjia hai na tijida hubini wakandongoza 11 million hamba yeshini wazia wabaya ye miji yo haudunga ye hadithi ya mtunoka wandu watibulwa waroha watibuliwa wanjia hamba basi wasereklo wandu wazia hamba wawahala pitali harimwa yunsemeni wawahala pitali ya shambru tijikombie ya mil shambru watozi wakaho mjiniyo ilo wandu watijoroha wajenda mahala hundraji wajenda Pikin au wajenda nda hubin wajosumpiza wawade utijoene ya harimwensi ya shini uwa Marekan uwa rechercher Marekan uwa professor Marekan ngusaluye mtume harimwe New York Times ngusaluye mtume subhanallah Allahu akbar wa islam rjowombe dua bas Allahu akbar hamba basi shin emana wavuka mwishia ukawandu wabono mwishia ukana wala wakahangalio wandu wasaliwa waniki wa shewo basema doktor watuambilwa wabako harimwentila haina madoktori wa hodari watuambilwa wabako harimwale bavulila watike wajo uroha watike wajo njahula ye madoktori ne manfermieri wabako harimwo mjiula ubaziwa hatela pitali kwa jajo tosha owandu shawa onokawa wahela pitali ho mjini hiho direct ili hindini ili wandu watijoroha bonze subhanallah alazim haula professor ngwelezoka wawahela pitali ho mjini ili watuyo wawade watujambilongo ajusi wao wende harimwa mji mraji eshele yewo wade utijosumpia miji minraji haizo waserekle owade oharimwa ye mijila yakawo wade waregle wahanso wandu waregle hata wahundu dalao wahundu solution wala wandu watilwa hula wahundu shawiri wahundu nunono wahundu jao hamba emana hizo yazivumbua mtume Muhammad hamba shini wafanya shakwa tujwa kazi landizi hadithi za mtume wawaona ukaila teknoloji ila ilmu wafanyeze la pitali humjini hula wazie wandu watirohe watike ujonjia hamba ila hadithi za vumbula rilona 1400 plus 1400 redeja mahashiri na mamajana subhanallah uwas professor American watukufu wa kheri Mwenyezi Mungu nguoneso ka hakika inde dini ya haya Mwenyezi Mungu nguoneso ka inde dini ya haya yararu ilirjo womba ye dua basa
Et numéro 3, au eyararu ilirjo womba yedua abasa. Ye numéro 3, ilirjo womba yedua abasa. Hauko wakati wake juma unu wakati mshashi. Rjo womba yedua, hauka yedua rjoka urenga wakati mwinji. Ngeijoka ya nde mardi le 7 avrili. Masihu ya he nisfu mi'raj. Masihu matukufu, masihu ya kheri, masihu ya kheri. Aizo ye numéro 3, ilirjo womba yedua abasa. Ilirjo wombelea zedua basa wakati wa hejuma unu ili Mungu yarnikeze kheri, yarnikeze baraka za hejuma ya leo. E numero 3, ilirjo womba zedua ndo ukana watukufu wa kheri, ndo mwezi wa Shaaban, ndo mwezi wa Shaaban, mwezi kao turfa'ul a'mal, zizo rafanya pia harimwa mwaha zohezi wa mbinguni. Ngabo zilarifanya haina usiku zohezi wa mbinguni bolansiri nobo alfajiri. Ngabo zilazihezi wao haina mwezi basi yeza mwaha kamili haina ndrongo rafanya rambira njema zourudi tena zitsanganywa tena ziheziwa harimwa omwezi unu wa Shaaban, hasa nde masihu ya henisfi Shaaban. Haizo omwezi unu unu mwezi kao zenjema nezembinga zihezi wao. Ye unu mwezi kao zenjema nezembinga zihezi wao. Unu mwezi kao nganza warifanya njema iliza njema rufanya zibalize amali rafanya ikai intervaso ya hatu ilirukubali wazenjema risamihilwe madhambi ya hatu. Nganzo ufunge tumu za sunemba vyojo ushinda, ujane swala za istighfar, uswali swala za tauba, wambenga mswali swala tauba ni Mungu nsamihi, uswali salata tauba Allahu akbar, uswali swala za tauba, ujane istighfar yinji, utowe sadaka yinji, usome Qur'ani hawinji, ufanye njema zinji, wishili Qur'ani hawinji, wishile darasa hawinji. Zabarindi zenjema ujufanya zensiku zinu izonga zikao avoka wa hao, izonga zikao avoka wa hao, zendeza utine intervasio zenrongo wafanya piyanga zihe yao mbinguno mwezi unu ili zendeza ka intervasio ikari wasule masihu ya henisfi Shaaban zenrongo pia Mwenyezi Mungu ya ubadilizo ya nzao utujoshangaya Mungu hanzisha mru hanzishi ya mru izanziwa hazanziha ye marziki yao ya sayanziwa zenrongo pia usahwanzishiwa ze ayazeleza shaharudi hamba ya ubadilizo ya nzao hambaru mwe Qur'an harimo suratu Ra'du hamba ukana yamhu Allahu ma yasha ye ubadilizo ya nzao wa yuthbitu ye ujua hamba zila ya nzao zendeleye tujuru ya tishanje yende ujuo wa indahu umul kitab. Haizo omwezi unu ye ushanje hizo ya nzao haso ikari wasule masihu yao ya henisfi Shaaban ye ushanje hizo ya nzao ye ujua hahanzishi ya hale ukangawe na marziki mbabi titi haja hashanje ukemruoi ngani msikiniyo ni mwenjezi zi marziki uyende ufanywe hizo ya nzao yupia ndo ufome wa hale ye ujua hambe mruoi ngujoka ukamwade mahakume na mahajao ya je usikiniambe ya mruoi ngubono umahauno ye ujua hamba balangawe na rongo uzitsa hao ufanya dweza na turwaza na katra huzitsa hata katsukiri Mwenyezi Mungu we masu yawe ujua hamba mruinga ni mnikoze ndongozi ye ushanje hizo ya nzao. Iyo aya ya Qur'an utijotia shaka aya iyo aya ya Qur'an iyo tsi hadithi ujoka mbarenga bo dhaifu ketu iyo aya ya Qur'an Mwenyezi Mungu ambaye yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Aizo nganzori fanya njema zentuzini ile kazi rafanyanga zihe yao shazibali wananjema razifanywa mwezi unu ili zende zaka intervention ziritine intervention zembi rafanya pia zabira ili Mungu ya risame zila njema rafanya shaze njema rufanya zentuzin zende zake avoka ziridailie tena uha Mungu ili rikubaliwa zenjema ili risamihiwa imadhambi. Aizo na rifanye winji wa uswali suna neza farudhi rifanye ibada risome Qur'ani rutowe sadaka hawinji rifanye njema. Omwezi unu bwa tukufu hasa ikari wasule mwezi 15 ndilo jo parisokana undo mwezi kao mtume sallallahu alayhi wasallam habeshe waye aya randiso swali reba uso e al-Kaaba avarika uswali rangalia Baitul Maqdis amjotimizie po ino basa ilirinjio harmedua baza minuti zibaki nchashi rombeleza khair. Omwezi unu Mwenyezi Mungu ndabo yabe haze aya yakahambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aredova uso e al-Kaaba. Allahu akbar. Umwezi wa Shaaban undo mwezi randiso swali reba uso ya al-Kaaba avant wanru wadoba uso Palestine wadoba uso Baitul Maqdis ye qibla ikaya Baitul Maqdis zemi tume wabira neze pia wanru wadoba uso Baitul Maqdis na boya al-Kaaba ikabala yenyumba Mungu ngio bala wanru wadoenda we heji wadoenda we tufusha ikandungwa swalio wadoba uso Baitul Maqdis. Mtume haja haombo Mungu ili rishange wa direction doba uso Maka baso usikwe kabuli ya haja yija mwezi wa
Shaaban, yija omwezi wa Shaaban tibasi yija ye nisfu Shaaban ngabwamba ukana yija ye masiku ya nisfu Shaaban ngabwamba ukana yija ye nisfu Shaaban wiyo usiku wa 15 wa dhuhuri. Aizo ngabwamba kana yija masiku ngabwamba kana yija wa dhuhuri ngabwamba yija wa dhuhuri mwezi 15 ngabwamba kana yija ye masiku ye mwezi 6 ushelewa ye mwezi 14 ushelewa 15. Aizo ye aya izubu Mwenyezi Mungu akahambia mtume qad nara taqalluba wajhika fi sama ngari wona ubu mtume ngoto juse matso wangalabo juu wewombaze dua ili rujwa hushanje direction da wono ummati wagaho mdova usomaka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha bas ngranzinda basa ngarjo uhambia urihunike direction mjodo swalimwe ba uso fawalli wajhaka shatra almasjid alharam eba uso al kaaba ranzida basa waislamu namba uso al kaaba wikanga mswalio mtume haundrika ho swalan hakauswaliza wakati aya ya zuba Allahu akbar mtume haundrika nguswali mtume haundrika nguswali tena hakauswaliza harimu msihiri wambwao masjidul qiblatain do msihiri wa heze kibla zombili ikahende heji au hende umra umsihiri wangu wa Madina mrende hauono hata rende rifanya video riti ya YouTube riti ya Facebook harimu msihiri huo wakati rahenda Madina rikobalo wandu rifanya video bani ya msirambo masjidul qiblatain do msihiri wa heze kibla zombili mtume sallallahu haundrika ho swalani haundrika ho rukuni hanyama ho rukuni masahaba wa nyama wa harimwe ruku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala habeha ye aya hambi ya mtume yedaika hazubu hasome ya mtume ukana ranzinda basa namba uso Makkatul Mukarrama namba uso al Kaaba mtume ha changer direction ho swalani na balange ho rukuni mtume ha changer direction sallallahu alayhi wasallam wa ya changer haba uso direction ndwaji masahaba wa changer wa uso baada watimizie swala wa uzisa mtume valaredoba usohunu horukuni hushanje uba usohunu baturi hudungu hamba balazilande ze aya sazizubu sambilo rangulewo redoba uso ya Kaaba ze aya sazija resarikubaliwa aizo wafanyiwe kibla ya vili za barindini ili wandu wadoba uso Maka ye kibla ya mwando itsoba kumsirini kaijatolo ye kibla ya mwando itsoba kiyabo ye mihrabu itsoba kiyabo wafanya yundu wajie ye kote ya vili yonde mana uko hambwa masjidul qiblatain do msihiri wa heze ze kibla zombili re kibla ya mwando radova uso re ya vili itofanyiwa ye kote yinroaji subhanallahi alazim ranzudo wakati watabasa ngomsihiri wongo yabo wambwao masjidul qiblatain aizo zendongo izo zijiri omwezi unu wa Shaaban mzadzatu Aisha hamba mtume kajaparofunga tumuzinji za suna yatende ya omwezi unu hautimizi riwombe dua ngarjo wombe dua basa hautimizi ili riwombe dua basa ye juma ya leo Mungu yabeheze kheriza hayo malahoni yarinike unono na baraka hautimizi ni mweshelezize ni ukana harimu hadithi yamba ukana inna allaha yattali'u ala qulubil ibad fi tali'a Mwenyezi Mungu yehangalia zeroho za ho wanadamu ye masihu ya nisfu Shaaban ikaisa yija Mwenyezi Mungu yehangalia zeroho za hao fayaghfiru ye usamihe madhambi yao wandu pia ye masihu yao yongejoka ni le 7 avril ikaongejoka mardi le 7 avril ikaongejoka ukabandu masihu riwombeze dua hizo basi Mwenyezi Mungu yehangalia zeroho za hezi umbe hawasamihe madhambi badi wandu wa hili tumesalama de hamba illa mutashahin au mushrik badi yemrulo na umano na wandu ututsa hayarinso umani uo na mri ya undrika ngushiriki aizo na mtahadhar zenti huzino mwezi wa Shaaban na mtahadhar haukabanu ngarendura samihile madhambi hatu renikiwaze haja shetani ufanya hazi haunjile mazetwani wantipia hafanya bunjilio ili rifanye mbi retijonra ze neema hizo haizo miongoni mwizo yauti ya mru harima umani ili rike harima nyimani retijo samihilo yauti ya wandu harima ushirikina ili retijo samihilo haukaye kauhundri hazensuzini kujaranti ho shiriki Mungu kujaranti nyimani basi mru degajewa hatola buhari aizo mru na tahadhar hauke mazetwani zensuzini ngwajua ukabientu ngwajua ufungwa silisi wafungwa sheni aizo abungwa tapili yao ili warimenyeleze ndongo zensuzini maadui ngwajua hudeya haku wadzaze wababa mashabab ye maadui ngwajua humkirikiteni tijugwa ngwajua humkirikiteni tijugwa ngwajua humkirikiteni ye maadui ngwajua humdeyani
kumtamani, ye maadui ngwajo kumprovokeni, ye maadui ngwajo ufanya haina zofanya, ili mjie harimwa deba za ushindana nao, mjie harimwa deba ya udezana nao, mjie harimwa deba za umani, ili mjo utolo harimwa list, na mkaima purida buwa tukufu, na mkaima purida buwa tukufu, ba mtume haileza za kabarindo, aizo mrunake purida, o mwezi unu, deja ngarendao zensiku za mrenda sami yule madami, mriani kwa zekher, ye marziki yenjeziwa, ye wenjezizwa yenjeziwa, ye uninko unono yanikiwa, aizo ya washetani ngufanya izo fanya, avare jawasuli ya la masihu ya heni sve Shaban, ili yaritie harimo mbihanyo, yaritie harimo umani, ngojo na mre upibile ya udeye, wala ya uchamfue, wala unike swifambi, wala ukazenrabo, wala utine mafitina, wala umanisane mrumme, wala umanisane mrumsh, ili wanjie nyimani homala honi, ili rinje harimo mivurano, ridwandi so shindana na nyimani, wala haudeya ngwanzo umdefande, ngwanzo ujidefande, na ritawe nrongo jizo, ejo udeya tsoka hama kujamona, ejo upibilie na itsoka hama kujamona, ejo utina mafitina tsoka hama kujamona, ejo anza umengele ndola tsoka hama kujamona, shetani ngujo tanyimani, surtu wanasha hatu, o wadzadza hatu, o wanaume, zendola zensuzini zonja mbihanyo, zinjia mivurano, haina umanone mrumshena beze ya suluhu, haina umanone mrumshena beze ya suluhu, ya umanone mrumshena suluhu, ya umanone mrummena suluhu, ranti zenyimani hizo, bawa ishetwani ngwanzo ya mengele wandu ye bahati, ili mra undrihenge na umani ya tijo kubaliwa, ya umanone mwana na suluhu, ya umanone mwanzani na suluhu, ya haina nrongobu wa tukufu wa khair, ribezeri suluhu, ritawe nrongo za umani, wala haudea tsoka hama kujamona, hautina fitina tsoka hama kujamona, hariba ni mrumaho tsoka hama kujeshia, hariba ni mrumushaho tsoka hama kujeshia, ritawe, tibasi ya vili tena, ili rinjo harimwa ila duwabu wa tukufu, ili rinjo ujuha, riswali ya dhuhuri sonsi pia, haina mru juhundo Faransa, riswali ya dhuhuri, o wajihundrau zensi za, mathalani wajihundrau hule, la rinyo maore, wangu wajuha wa swali ila answiri, shanga mjo wadhini ranzi, ikarsartimizie dua mjo wadhini ranzi, ngeri jo ujuha rifanyeza habarizo, ikarsartimizie dua, tibasi mria trao hauka mushrik, mtumeheleza, ya mria parisi wangu fanyo shirki o mwezi unu, waye urejetewa, hatolo harimwe listi, ya bonga nzo mria trao, ya zifanya istaghfir, ya tizirejeze, ya swali raka mbili, ya mbi uswali salata tauba, waruhoni nga mswali raka mbili za tauba, ya tizirejeze. Shirki zensuzini shetwani utandu harimwa shirki, wanrandi so abudi ya majini, wandi so para majini, na uheza majini, haringutsa autorizasyon majini, yende ya funge Ramadhani, yende hazi shetwana kufanya, hauka hajue hadithi ya mtume amba ukana, inna Allaha yattali'u ila qulubi al-ibad, inna Allaha yattali'u ila qulubi al-ibad, fayaghfiru li'ibade illa mutashahin au mushrik. Shetwani ngujue zi hadithi zondo rondo, shetwani nguzi juondo, ukayejo parisi wo mwezi wono, ngushiriki Mwenyezi Mungu, au ngutiyo mafitina na umani na urenga umani, basi ngutolo harimwe listi vahe shetani yo profite, hati ya wanro harimwe za shiriki hizo, ngojo hundo wadzadza hatu, uhundrema kuko hatu, wandisoheza majini na uheza marumba, na marumba haringwa tsaha autorizasyon, ukanga wanzo jau, yungo tsaha autorizasyon ya jini, subhanallah, yemrudo tsaha autorizasyon ya jini, subhanallah, wango wabudi yo jini, ngondo wa tsaha autorizasyon, ukanga rumtsaha unisamaha, bangaranzora ndira funge Ramadhani, yabo karna uonana mpaka Ramadhani ja, mtihe usiu, mtirehele usiu, subhanallah, astaghfirullah alazim. Wo shetani ndio ufanywa hizo, ili mria undrihenge harimwa mushrik, mra undrihenge harimwa ndongo za ushirik, mra undrihenge harimwa ndongo za ushirik, aizo mru nafanye tasyon, utsikubali hube harimwa wagangi, hube harimwa wagango mwezi unu, utsikubali hube harimwa wagangi, utsikubali hube harimwa ndongo za majini, uombaye dua, ngabo mazetwani, soma dua, uzisaze dua, uzisaze aya ujo usoma, uzisejau, usome aya za Qur'an, usome zedua, utoe mazetwani yao, shauti kubali kunjia handiso ya abudia, na udungaze amri za hayo, na wataha ruhusa, baya wonga we mru mushrik, ya wonga we mru mushrik, haina yazifanya na jene tauba, yastaghfiru ba Mwenyezi Mungu de mwenye usamihi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ngurambiyo uharimwa ya Qur'an yahe, harimwa suratu Ra'du, wa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, wa indahu umul kitab. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala يقول وبقوله يهتدي المهتدون واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ngurambiyo Mwenyezi Mungu eke Qur'an ngesomwao na mdaze mwishilie, hardi ngurambiyo tena idha qara'ta alquran fasta'idh billahi minash shaitanir rajim, ikangosomwe Qur'ani nganza ujane a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yamhu Allahu ma yasha wa
يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. نيزمغنا رباركي راسراني هي قرآن يتكوفو ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. نيزمغو يرنك الزمن فعزاه قرآن نوتكوفو وهي مدزنا يهاه. أقول قولي هذا نغمامو ميرونغو ينو واستغفر الله لي ولكم. نغمتهم نيزمغو يرساميه يمساميه نيما ذنبي هانيو فاستغفروه. هاينا من ريابونا أمبي أستغفر الله ورepete kado zinji wambe astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Rekango to commentaire astaghfirullah ekango to yo GM wambe astaghfirullah horohoni wambe astaghfirullah fastaghfiruhu ina mumtahi samaha innahu huwal ghafurur rahim. Hauka yende mwenye usamihe madhambi wa huwal barrul karim, na yende mwenye urenda zema mwenye usikinia na warenda zema ezombeza. Astaghfirullah astaghfirullah استغفر الله 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 استغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أيها الناس إني وندم إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا بدأ به نفسه وثنى به الملائكة وثلثنا نحن المؤمنون. Mwenyezi Mungu watukufu wa imani watukufu mdungao ya khutba yinu watukufu wa khair. Mwenyezi Mungu hari amrisha amri hari ordone amri kao hayandi sawai haifanya hai malaika hawavumbua wawili sira amini. Mwenyezi Mungu si Islam haritia wararu harambia ukana inna Allah hakika Mwenyezi Mungu wa malaikatahu ni malaika wake yusalluna ala nabi wa usalli mtume sallallahu alayhi wasallam. Ya ayyuhalladhina amanu yenyi wanrumwa amini Mwenyezi Mungu sallu alayhi wa sallimu taslima. Yena mswalie mtume mumsalie mumbeshe yeze salam. Sonti pia na mswalie mtume Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق العتيق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الرضي وعن 6 الباقين المبشرة بالجنة وعن جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. أيها الناس وتكوفوا وخيري namjiko santre zeroho za hanyo haunyenyekevu harimo wana dakika washash riombe Mwenyezi Mungu wakati wa Jumaun ya juma ya mwando ya mwezi wa Shaaban wakati kawe misihiri ya Mwenyezi Mungu ibalo kartujua hoenda ho misirin kartujua henda raswali ho misirin riuhushilie khutbain namjinye namnyenyekei zeroho za hanyo rimombe la'allaha sa'atul ijaba hoenda undawla wakati wa kabul mtume yahamba ya juma ngabo wakati kao haina yaomba dua yeto kubaliwa dua hiyo mwenda wakati huu undaula walo ijaba kartujua peut-être undaula wakati wa saatul ijaba undaula wakati wa saatul ijaba yemisihiri balwa Mwenyezi Mungu yanauze zumbeza hake endo biye joshinda ya kundeze baraka ne kabuli dua peut-être undaula wakati wa saatul ijaba yemisihiri balwa owanro wenji walala wasiuge owanji walale na balaze rehma ngazibira balaze rehma ngazibira vale kabulinge jao valazenje mangazi jao. Mwenyezi Mungu hakaanza yatuje wa kweli no wanrabu hakaanza yatuje o wema no wanrabu. Mwenyezi Mungu yujua hatuju hala uzo wandu yaone. Mwenyezi Mungu ndiye hamba uharemwa ye Qur'an harambia uharimwa iye Qur'an ukayula uzawandu ili yatuje yaone owakwe haizo kartujua mkinishaba sai juma yinu daula wakati wa khair wa kabuli Mungu ya lauzo wandu yajua wajoka uhunda ze baraka za juma au kamisiri balo wasawa neglige wasawa lala wasakwa tina haja haizo Mwenyezi Mungu harinike tawfiqin harinike bahatin ili rikens rimombe wakati huu yarinike ze baraka hizo yarinike za khair na mjiko santre riombe Mwenyezi Mungu wakati huu retimi
nizie dua ngo wakati yoni wadhini ikasati wadhini haina mndu ya juho malali ya swala ya dhuhuri mimi ngamjojuha ni swala ya dhuhuri ikasati timiz ngamjojuha banu ni swali ya dhuhuri vahojuhe swala ya dhuhuri o walo mala hunraji walo zensi za hule ikaungo jioni wangwa jojuha wa swali elansir Mwenyezi Mungu arinike za khair. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.